So we are in 1 Kings. हामी पहिलो राजामा छौँ। I'll briefly revise. Hopefully, the other people will come. हामी अस्तिको हप्ताको रिभिजन गर्नेछौँ। So you remember this chart? तपाईहरुलाई यो चार्ट याद छ है? We look at this chart every week so that we remember where we are. हामी हरेक हप्ता हेर्छौँ कि हामी कहाँनिर छौँ भनेर। Where are we? अहिले हामी कहाँनिर छौँ? पहिलो राजा। We are on First Kings. We had finished half only last time, so we will complete the book today. अस्तिको हप्ता हामीले आधी मात्रै गरेको थियौँ, आज हामी अरु सक्नेछौँ। I also told you that 1 Samuel, 1 Kings, 1 Chronicles, generally we have to see them together. हामी यो पहिलो सामुएलदेखिको लिएर यो पहिलो इतिहाससम्म एक साथमै हामी हेर्नेछौँ। But that is a bit complicated, so we will take book by book. अलिकति यो साधारण छैन, त्यही भएर हामी एक एकवटा पुस्तकलाई हेर्नेछौँ। Recording chalu hai na? So then we also looked at this stage. What is this thing? यो हामीले स्टेजेसहरुलाई पनि हेरे। Where are we over here? अहिले हामी कुन चाहिँ स्टेजमा छौँ? 7. 7. So what is the problem over here? अहिले के समस्या छ यो क्षेत्रमा? 1 Kings actually comes in United Kingdom stage. Year 1. पहिलो राजा अहिले यो युनाइटेड किंगडमको स्टेजमा हुन्छ। Then part of 1 Kings will come also in here to Kingdom stage after Solomon. अब सोलोमनको बाद त्यो अर्को क्षेत्रमा पनि आउँछ पहिलो राजा र दोस्रो राजा। So last time we saw when King David was getting old, no? जब दाउद वृद्ध अवस्थामा थियो। And what was the problem we were facing? के भइराको थियो समस्या जब दाउद वृद्ध अवस्थामा थियो? King David was facing some problem. त्यहाँ केही भइराको थियो दाउदसँग जब ऊ बुढो भएको थियो। के भएको थियो? जाडो लाग्थ्यो। Tell me, because this is a revision. They are saying he was feeling cold. He was feeling cold, so then he should have taken one blanket, no? जाडो भयो भने त ब्ल्याङ्केट लिनु सक्थ्यो हैन र? के गर्यो दाउदले? But in those days they had blankets, but they did not have electric heaters or electric blankets. त्यो समयमा ब्ल्याङ्केट थियो तर त्यो हिटरहरु थिएन इलेक्ट्रिक। Middle East area we know is quite cold. अनि त्यो जग्गा त्यो क्षेत्रमा धेरै जाडो हुन्छ। So it was a custom, a medical custom in that time that त्यो they would use the body warmth of somebody. त्यो समयको त्यो रीति थियो त्यहाँनिर। So we have one Shulamite woman who was called to help him in this matter. त्यहाँ एउटा सुलामाइट स्त्री थियो जसले उलाई त्यो गर्मी दिने So सहयोग very गरेको important छ। to note that even though this woman was giving him that warmth and comfort, he did not sin with her. त्यो स्त्रीले उलाई त्यो गर्मी दिइराको छ तर पनि उसले दाउदले त्यो स्त्रीसँग पाप गरेको छैन। So then even while he was in his sick bed, David, we see that his second son is planning to become king. What is his name? दाउद बिमारी भएको बेलामा दाउदको अर्को छोराले राजा सिंहासनको लागि तयारी गर्दै गरेको हुन्छ। के हुन्छ त्यो छोराको नाम? Who is this man? अदोनिजा। Adonijah. The first fellow who also tried the same thing. What was his name? पहिला पनि एउटा छोराले त्यस्तै गर्छ, त्यसको नाम के हुन्छ? दाउदको पहिलो छोरा अब्सलोम। Absalom and now Adonijah, the next son, both of them are trying this political maneuver. यो दुईजनाले राजनीति गरिरहेको छ उसको दुईटै छोराले। So they would climb onto his chariot and they would have 50 strong men running in front of them. ऊ रथमा चढेर उसको अगाडि त्यो 50 जना मान्छेहरू दौडिरहेको छ। So that is a political way of showing your strength and your authority. यो त्यो राजनीतिकी तरिकामा चाहिँ आफ्नो पावर देखाउने हो। So obviously he is not doing this simply. He is doing this because he wants to promote his kingship. उनले चाहिँ आफ्नो राजगति प्रभावशीली पार्नुको लागि चाहिँ यो गरेको। And so he has a party and wants gathering support because he wants to be the next king. उनीहरू भेला हुन्छ त्यहाँनिर अर्को राजा हुनुको लागि। You remember this much what we did last time? तपाईलाई याद होला है यहाँसम्म? Then we find that Nathan and Bathsheba come to King David and say that your son Adonijah is campaigning to become next king.
अनि त्यहाँनिर नथान र बेत्सेबा दाउदकोमा आएर भन्छ कि तपाईँको छोराले यस्तो यस्तो गर्दैछ भनेर। So Nathan asked her, have you decided who's to be the next king? अनि नाथानले सोध्छ दाउदलाई कि अर्को राजा को हुन्छ भनेर तैँले चुनेको छस्? And so David says Solomon will be the next king. अनि दाउदले भन्छ कि सोलोमन हुन्छ भनेर। So he calls Solomon and tells him that you will be the next king after me. अनि दाउदले सोलोमनलाई बोलाएर भन्छ कि अब तिमी राजा हुनेछ भनेर। Then in the meanwhile, Adonijah goes to En-Rogel. अनि अदोनिजा चाहिँ यो एनरोगल भन्ने जग्गामा हुन्छ, यो ब्लू कलरको सर्कल भएकोमा। Jerusalem is here. जेरुसलेम चाहिँ त्यहाँनिर छ। He goes down to En-Rogel and he starts making a big campaign there for becoming the king. अनि ऊ त्यो जग्गामा गएर चाहिँ भोज राख्छ, आफ्नो राजनीति चलाउँछ। But David said, you, Nathan, and he told Zadok the priest, you take Solomon to the Gihon spring. अनि दाउदले चाहिँ नाथनलाई र त्यो सोलोमनलाई भन्छ कि यो जिहोन स्प्रिङ भन्ने जग्गामा लग्नु भनेर। Jerusalem water supply area. यहाँबाट चाहिँ सबै जेरुसलेममा पानी जान्छ। This is significant because Gihon spring is a sacred place. अनि यो पवित्र ठाउँ हुन्छ। So it is from here that the springs of life or the water of life should be sent through all of Jerusalem. अनि जेरुसलेममा चाहिँ यहीँबाट चाहिँ पानी बगेर जान्छ, त्यही भएर यो एउटा Then we पवित्र see ठाउँ हुन्छ। Solomon is crowned king. अब सोलोमनलाई राजा बनिन्छ। You remember these pictures last time? यो तपाईँहरूले चित्र हेर्नु भएको थियो है। And he rides on King David's mule, donkey. अनि ऊ चाहिँ आफ्नो बाउको गधामा चढेर आउँछ। Is that a good idea? यो के राम्रो कुरा हो? Riding on a donkey. गधामा चढेर आउनु। King should ride on a horse, no? That is a solid animal. एउटा राजा भएर त घोडामा चढ्नु पर्ने हैन, किन गधामा चढिरहेको छ? He is saying because donkey is humble. Donkey is humble, yes, and it was also the custom for the तिनीहरूको king to ride on a humble animal. एउटा रीतिरिवाज पनि थियो कि एउटा राजा त्यो एउटा नम्र जानवरमाथि चढेर आउनुपर्छ भनेर। Who else rode on the donkey? अरूको गधामा चढेर आउनु भएको थियो दाउदलाई छोडेर। Yes. जीसस क्राइस्ट। Jesus, when did he ride on the donkey? कब चढेर आउनु भएको थियो गधामा? When entering Before the he enters Jerusalem. Jerusalem, and they are willing on Palm Sunday when they want to put the branches and their shirts on the road, and he said, "Behold, your king cometh riding on the colt of an ass." अनि जब परमेश्वर यरुसलेममा आउनु आँट्नु भएको थियो त्यो पाम सन्डेको दिन चाहिँ उहाँ गधामा चढेर आउनुहुन्छ। Okay, so that is the custom of the kings in those days. So Jesus keeps the same custom. त्यो समयको चाहिँ यही थियो रीति गधामा चढेर आउने, अनि प्रभुले पनि त्यही फलो गर्नुभएको छ। Because they were going to make him king. अब ऊ एउटा गधामा चढेर आउँदैछ अनि ऊ एउटा राजा हुन They आँटेको were छ। going to make Jesus king. No, he didn't want to be king. He said, "My kingdom is." येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले राजा बनाउनु खोजेको हुन्छ, तर येशू राजा हुनु चाहदैन। Why did Jesus not want them to make him king? किन येशूले चाहदैन कि येशूलाई राजा बनाएको? He should have become king. No? येशू राजा हुनु सक्थ्यो, उहाँ किन राजा हुनु चाहनु भएन? He is not. He was the king of the peace. Thinking of? He was the king of the peace, not earthly king but whole world He king. said, "My kingdom is not of this world." उहाँले भन्नुभयो कि मेरो राज्य त यो संसारको राज्य होइन। Okay, then we see King Solomon is now in his palace. अब सोलोमन राजा आफ्नो भवनमा छ, And you can see from the layout, it was very well done up. Lot of money is put inside. यहाँ धेरै धन सम्पत्तिहरू त्यो भवनभित्र छ। Then in the meanwhile, Adonijah now is frightened, so he runs to the temple because he's the one who was trying the conspiracy. He wanted to take the throne, right? Adonijah. अब यो अर्को दोस्रो छोरा अदोनिजा चाहिँ गएर मन्दिरतिर भाग्छ, किनकि उसलाई याद हुन्छ उसले When anybody was being chased for his life, they would go inside the temple, the tabernacle, and they would lay hold of the horns. He's holding on to the horns of the temple. अब यहाँ जसले भागेको हुन्छ आफ्नो जीवन बचाउनुको लागि मन्दिरतिर भाग्छ, अनि त्यो मन्दिरमा गएर चाहिँ त्यो सुर पक्रिन्छ उनीहरूले। The psalmist says to God, "You are the horn of my salvation." What?
You are the horn of my salvation. मेरो उद्धारको चाहिँ तिमी एउटा त्यो हर्न हो, सिङ हो, सिङ। So the horn in the tabernacle was very important emblem. अनि यो जुन चाहिँ सिङ थियो त्यो तम्बुमा चाहिँ त्यो एउटा मुख्य चिन्ह थियो। Then we find King David is now giving his last words to Solomon and the rest of the people. अनि हामीले फेरि देख्यौँ कि दाउद राजाले अब आफ्नो लास्ट बानीहरू बोलिरहेको छ, अन्तिम बानीहरू। What does he tell Solomon? सोलोमनलाई के भन्छ दाउदले? Anybody remembers last words of King David? कसैलाई याद छ दाउदले के बोलेको थियो अन्तिम शब्द? The last words of Moses. अन्तिम शब्द मोसाले बोलेको। The last words of Joshua. जोशुवाले अन्तिम शब्द बोलेको। All are same. सबैले एउटै कुरा भनेको हुन्छ। What are they? के हो त्यो? Don't be afraid, be courageous, yeah, and be strong. and walk in the way of the Lord. Subarna is to get one prize. सुवर्णादीले पनि पुरस्कार पाउनुहुन्छ अरे। Then what is the second thing he said? अर्को कुरा के भन्नुभएको हुन्छ दाउदले सोलोमनलाई मोड्ने बेलामा? First is be strong and courageous. पहिला भन्नुहुन्छ सामर्थ्यलो हुनु भनेर, नडराउनु भनेर। Then he said something more important. अनि अझै मुख्य कुरा भनेको हुन्छ त्यो के भन्छ आफ्नो छोरालाई दाउदले Very important. बिर्सेछ सबैले। Follow the law. And अनि follow the law. In other words, obey the voice of the Okay. Lord always. भन्नु न त नामै छैन भन्यो। Don't make food, gold and the arms of the fields. Don't make. Don't make too much wealth and don't get a chariot. Don't collect too much of military strength. Do not collect too much of money and gold. And don't collect too many wives. दाउदले भनेको हुन्छ कि धन सम्पत्ति ज्यादा नथुपार्नु, पैसाको ज्यादा नथुपार्नु अनि ज्यादा पत्नीहरू पनि नथुपार्नु भनेको I हुन्छ। don't know whether I mentioned this last time, but the one thing that will trip up any man, एउटा राजा जसले जुनै मान्छेलाई पनि that means it will cause a man to fall. मान्छे झर्नु सक्छ। You know what is that? के कुरा हो त्यो तपाईलाई याद छ? Gold, girls, and glory. महिमा, सुन, अन्त, स्त्री। You need to write that down. त्यो तपाईले लेख्नु सक्नुहुन्छ। The के एउटा three things that will make you fall. एउटा व्यक्तिलाई झडाउने कुरा। Girls, gold, and glory. एउटा स्त्री, सुन, अन्त, महिमा। Another way of looking at it is अर्को हामी हेर्ने दृश्य fortune, females of fame. प्रशस्त हुनु अनि त्यही स्त्री नै छ अन्त फर्च्युनलाई के When भन्छ? I say gold, girls, men are also involved. The other way around also is involved. Okay? अब तपाईहरु पुरुषहरूले स्त्री लेख्नु भयो भने स्त्रीहरूले पुरुष लेख्नु सक्नुहुन्छ। This is not a problem for men only. It is a problem for both sides. अब यो पुरुषहरूको लागि मात्रै समस्या हैन तर स्त्रीहरूको लागि पनि समस्या हो। It's called the 3 G's. यो तीनटा मुख्य कुराहरूको कारणले एउटा मान्छेको पतन हुन सक्छ। In summary, this is what God is warning through Moses, through Joshua, through David. Be careful, don't run after girls, gold or glory. तपाईहरु स्त्रीको पछि नभाग्नु, पैसाको पछि नभाग्नु, अन्त महिमाको पछि नभाग्नु भनेर। And if you look at these men, अब हामी जब यो व्यक्तिलाई हेर्छौं, this is the same area where David falls. अनि दाउद पनि त्यही क्षेत्रमा झरेको हुन्छ। This is the same area where Solomon falls. अनि सोलोमनको पनि त्यही क्षेत्रमा पतन हुन्छ। God already knew that. That's why He said, "Don't." अलरेडी परमेश्वरलाई थाहा थियो, त्यही भएर यो कुराहरू नगर्नु भनेको हुन्छ। Then we see Solomon has now is ruling for 40 years. अब सोलोमनले 40 वर्षसम्म राज्य गर्छ। David has also ruled for 40 years. दाउदले पनि 40 वर्षसम्म राज्य गर्छ। And we see some more kings who have ruled for more than that. अनि अरु राजा पनि छ जसले त्यो भन्दा ज्यादा राज्य गरेको छ। Then he also warned Solomon about Joab. अनि सोलोमनले जोआबको बारेमा पनि उलाई त्यहाँ And said, भन्छ। "Be careful of Joab, he is the one who killed your brother Absalom."
अनि भन्छ कि त्यो जोहाबले चाहिँ तिम्रो दाजु अब्सलोमलाई मारेको हुन्छ And भनेर Joab was the commander of David's army, but he said you have to get rid of him because he is not, his heart is not right. अनि जोहाब चाहिँ त्यो अगाडि बस्ने सिपाही हुन्छ तर उसको हृदय राम्रो हुँदैन भनेर दाउदले सोलोमनलाई भन्छ। Then of course Solomon is now on the throne, अब सोलोमन त्यो सिंहासनमा छ। and when once you got your job, no, अब जब हामी एउटा काम पाउँछौँ and everything is all right, everything is settled, अब सबै कुरो राम्रो भइरहेको छ अब what does the young man think of next? अब एउटा जवान व्यक्तिले के गर्छ होला है सबै कुरा पाएपछि बिहा म्यारेज। Can't blame Solomon. We are also thinking same way. हामी पनि त्यही सोचिरहेको छौँ, हामी दोष नलगाउँ सोलोमनलाई मात्रै। Nobody said God. कसैले भन्दैन है प्रभु भनेर, Everybody said marriage. सबैले भन्छ विवाह। क्या हो रहा है? के हुँदैछ यहाँ? So Solomon goes to find one wife, अनि सोलोमन एउटा स्त्रीलाई पत्नी खोज्नु जान्छ and we find that what does Jesus say? We have said this many times. हामीले यो धेरैचोटि पढेको। Jesus says in Matthew 19:4. येशूले मत्ती 19:4 मा भन्नुभएको छ, Have you not read that He who made you from the beginning said, make them male and female? के तिमीले पढेको छैन कि जसले सुरुमा तिनीहरूलाई बनाउनु भयो उहाँले तिनीहरूलाई पुरुष र स्त्री बनाउनु भयो leave his father and mother, र भन्नुभयो यसै कारण मानिसले आफ्नो बुबा र आमालाई छोडेर आफ्नो and the two पत्नीसँग will मिल्नेछ become one flesh. र ती दुईटा एउटा शरीर हुनेछ। So they are no longer two, but they are one flesh. त्यसै भए तिनीहरू अब दुई होइन तर एउटा शरीर हुनेछ। Last line. Look at this last line. अन्तिम पदमा Therefore, what God has joined, let no man separate. त्यसै कारण परमेश्वरले जे जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले अलग नगरोस्। Is this a complete message? यो के पुरा एउटा सन्देश हो? Jesus did not miss out anything. एउटा कुरा पनि परमेश्वरले छोड्नु भएको छैन। All good, genuine Christian marriages are between one man and one woman. एउटा क्रिस्चियन विवाह चाहिँ एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको बिचमा हुन्छ And they become one, and nobody should separate that. अनि त्यो दुईजना एउटै शरीर हुन्छ अनि कसले पनि त्यसलाई छुटाउन सक्दैन। Okay. So separate doesn't mean that okay, I am not taking divorce, so I am not separated. अब छुट्टिनुको अर्थ यो होइन कि म डिभोर्स लिदिनँ त्यसै त म छुट्टेको छुइनँ। But in my heart, do I have some other person? छुट्टिनुको अर्थ कि मेरो हृदयमा के अरू व्यक्ति छ? I can come home every day to my wife. म हरेक दिन मेरो बुढीकोमा आउन सक्छु। But when I go to office, when I go here, when I go there, do I have some other love in my heart? तर म घरको बाहिर के म अरू स्त्रीसँग माया प्रेम गर्छु? Are you with me? तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैछ? You can have one wife in practical terms. तपाईको एउटा पत्नी हुन सक्छ घरमा, But in your emotions, you can have more than one. अनि तपाईको भावनामा अरू धेरै पत्नीहरू हुन सक्छ। And if that problem is not checked in the beginning, then it leads to other problems later. Divorce will come down the line sooner or later. अब त्यो तपाईकोमा त्यो समस्या छ भने त्यो समस्यालाई तपाईले छनौट गर्नुपर्छ, नभए त बादमा त्यो डाइभोर्स त्यो बादमा अन्तिममा हुन्छ। The Lord is saying what God has joined together, even you should not separate by keeping somebody else in your heart. परमेश्वरले यहाँ भनिराख्नु भएको छ जे कुरा परमेश्वरले जोड्नु भएको त्यो हामी मानिसले पनि त्यसलाई तोड्नु भएन। See, nobody goes and divorces just like that overnight. कोही व्यक्तिले यसरी बिहा गरेर कसैले यसरी डिभोर्स दिदैन। Nobody goes and commits adultery just like that. यसरी नै यतिकै कसैले पाप गर्दैन, व्यभिचार गर्दैन। Every sin starts with a thought. सबै जुन चाहिँ पनि पाप हुन्छ त्यो विचारबाट स्टार्ट हुन्छ। When that thought is not checked, जब तपाईको त्यो विचारै तपाईले चेक गर्नु भएको छैन भने, says you do not judge yourself, जबसम्म हामी आफूलाई जाँच्दैनौ then sooner or later that will grow and grow and grow, and all this will happen down the line. अब तपाईले आफूलाई नजाँचेको कारण त्यो पाप बढ्दै बढ्दै जान्छ अनि यो सबै थोक हुन सक्छ। Nothing happens overnight. यतिकै केही कुरो हुँदैन। So be careful. You have enough time to think about it and stop it. हाम्रोमा समय छ हामीले सोच्ने, विचार गर्ने अनि त्यो कुरालाई बन्द गर्ने। हालेलुया। Let me see that Thomas. सोलोमन Solomon is now taking a prayer.
अब यहाँ सोलोमनले प्रार्थना गरिरहेको He's छ asking for wisdom. परमेश्वरसँग उसले बुद्धि मागिरहेको छ Instead of asking for money, he's asking for wisdom to rule the people. अब सोलोमनले पैसा नमागेर यहाँ बुद्धि मागिरहेको छ राज्य गर्नुको निम्ति God says, I will not only give you wisdom, I will also give you riches. परमेश्वरले भन्छ तिमीलाई बुद्धि मात्रै होइन तर तिमीलाई सबै धन सम्पत्ति पनि दिनेछु What are you asking God for? हामी के माग्दैछौँ परमेश्वरसँग Remember last time I told you how I asked for $1 million. उहाँले कसरी 1 मिलियन माग्नुहुन्थ्यो परमेश्वरसँग अभी तक कुछ आया नहीं. तर अहिलेसम्म केही पाएन अरे So don't waste time with that. त्यसमा तपाईँहरू समय व्यर्थ नफाक्नु So God wants you to just serve Him in the place where He has put you. तपाईँलाई जहाँ परमेश्वरले राख्नु भएको छ तपाईँले त्यही नै काम गर्नुहोस् He says, I will take care of all your needs, तपाईँको सबै खाँचो पुरा गर्छु भनेर not all your greeds. तपाईँको इच्छा भन्नुभएको छैन You know what is the difference? तपाईँलाई याद छ है खाँचो र इच्छाको Big भिन्नता difference in what I need for my life, हामीलाई के खाँचो छ हाम्रो जीवनमा and there's a big difference between what I want for my life. अनि मलाई के इच्छा छ हामीलाई के चाहिएको छ Those wants are what I am greeding for. त्यो जति पनि इच्छा हुन्छ त्यो हाम्रो चाहना हुन्छ I don't need it. त्यो हामीलाई चाहिएको हुँदैन I want it. तर त्यो हाम्रो इच्छा हुन्छ So that's the big difference. God may not give that. त्यसमा धेरै ठुलो विभिन्न छ परमेश्वरले त्यो पुरा गर्नु हुँदैन His promises, I will supply all your need according to my riches and glory by Christ. परमेश्वरले हाम्रो खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ Okay, then we see that Solomon is now sitting on the throne, and we see his first act of wisdom. You know the baby? अब यहाँ सोलोमन जब सिंहासनमा हुन्छ उसले पहिलो कार्य गर्दछ Two women are fighting for the baby. दुईजना स्त्री एउटा नानीको लागि झगडा गरिरहेको छ Solomon says, आधा आधा करके दे दो. सोलोमनले भन्छ आधा आधा गरेर बाटिदिनु Finish. अब काम खत्तम Problem solved. अब समस्याको हल पायो So the mother says, who's actually the real owner, she says, don't give the whole baby to the other woman. अब त्यो आमाले भन्छ कि नमार्नु सबै त्यो अर्को स्त्रीलाई दिनु भनेर Then Solomon realizes that this is the real mother. अनि सोलोमनले थाहा पाउँछ कि त्यो स्त्री त्यो आमा हो So भनेर the baby is taken and given to the real mother. अनि त्यो नानी त्यो आफ्नो आमालाई दिन्छ Great wisdom. कति राम्रो बुद्धि है Great wisdom. So remind you of Pastor Shibeli, no? हामीलाई पास्टर शिवेलीको याद आउँछ है यो देखेर This is his style of. पास्टर शिवेली पनि यस्तै स्टाइल छ So here Solomon, wealthy and wise king, made Israel prosperous. अब सोलोमनको कारणले इजरायलमा धेरै उन्नति आउँछ He also begins the construction of the temple, अनि सोलोमनले अब मन्दिर बनाउनु थाल्छ and we see that the temple is in good progress. अब मन्दिर बनिँदै गरेको हुन्छ राम्रोसित And finally it is completed. अनि त्यो फिनिस पनि हुन्छ But instead of only building the temple, he has also built for himself a nice holiday home. अब उसले मन्दिर मात्रै बनाउँदैन उसले आफ्नो निम्ति एउटा भवन पनि बनाउँछ So next time instead of Igatpuri, we'll go here. अब हामी इगतपुरी नगरेर यहाँ जान्छौँ Then we see what. Yeah. So they bring the ark of the covenant into the temple, अनि सन्दुक पनि त्यो मन्दिरमा ल्याइन्छ which is a great day of rejoicing. त्यो एकदम खुसीको समय हुन्छ Then Solomon makes a dedication prayer, अब यहाँ सोलोमनले प्रार्थना गरेको छ dedicating the temple to God, which took 14 days. The whole country had to stop everything in order to take part in this festival. अब त्यो मन्दिरको समर्पणको निम्ति त्यो 14 दिन लागेको छ त्यहाँनिर You think that is a wise thing? के त्यो बुद्धिको कुरा थियो ज्ञानको कुरा थियो All shops closed, all production lines closed, everything shut, no commerce happening. 14 दिनसम्म केही व्यापार भएन सबै दुकानहरू पनि बन्द थियो Is it good? के त्यो राम्रो थियो Will the country not suffer? के सबै देशलाई घटना The हुँदैन question is not good or bad. तर यसमा राम्रो र नराम्रोको प्रश्न छैन The question is, are you putting God first or no? के हामी परमेश्वरलाई प्रथममा राखेको छु कि छैन And that is something we will be called to make sacrifices for right through our Christian life. त्यसको निम्ति चाहिँ हामी यहाँ बलिदानको निम्ति हामी क्रिस्चियन जीवनमा बोलाएको Important dedication ceremony. यो त्यो एउटा मुख्य समर्पणको टाइम थियो समय थियो Not baby dedication. यो एउटा नानीको समर्पण होइन Dedicating
in the house of the Lord to the Lord. परमेश्वरको भवनलाई त्यो परमेश्वरलाई नै समर्पण गरेको। Every person who calls upon the name of the Lord should be there. जतिजनाले परमेश्वरलाई मेरो प्रभु भनेर मान्छ त्यहाँ हुनुपर्छ। 14 days celebration. 14 दिनसम्म उनीहरूले यहाँनिर Amazing. गरिरहेको छ। Somebody knock? This is somebody knock. Open it. चाड मनाइरहेको रहेछ। उत्सव मनाइरहेको छ 14 Okay, so then दिनसम्म। we are the Queen of Sheba. Huh? The Queen of Sheba, the great queen. अब हामी देख्छौँ कि यो रानी शिबा Why she comes to Solomon? उहाँ सोलोमन भएकोमा किन आउँछ रानी शिबा? To see how Solomon is and how much wealthy he is. Very good. She wanted to see for herself how much wisdom he really, because his fame had gone all over the world. अब सोलोमन धेरै प्रशस्ति भएको हुन्छ देश देशमा। So she came to find out how much wisdom he really wanted. She came with very hard questions, the Bible says. अनि धेरै उसले प्रश्नहरू लिएर आएको हुन्छ सोलोमन And she कहाँ। also wanted to have a sneak peek into how much money he got. अब हेर्नु चाहेको हुन्छ कि कति ज्ञानी हुन्छ अनि कति धनी हुन्छ भनेर। She saw everything and she went away satisfied that she had found out. ऊ सन्तुष्टि भएर गएको छ सबै कुरो देखेर। So I'm surprised Solomon did marry her also. सोलोमनले उसलाई पनि विवाह गर्छ। But he didn't marry Queen of Sheba, but he had a lot of other. उसलाई मात्रै होइन उसको साथ धेरैजना पत्नीहरू छ। If you have so many wives, you will not be able to remember the names also. हामीलाई नाम पनि थाहा छैन यतिजना पत्नीहरू छ। How many had Solomon? कतिजना पत्नीहरू थियो कसैलाई याद छ? 1000। 1,000. What is the breakup? 300 to 700 people. Other way. 700 wives, 300 concubines. So 1,000 in all. Maramari is going on. 1000 बुढी है त्यहाँनिर। So you can imagine this is the beginning of his problem. So यहाँबाट उसको समस्या सुरु भएको छ। why is the problem? किन यहाँ समस्या खडा भएको छ? To have one wife is enough, no? एउटै बुढी हुनु है धेरै राम्रो कुरा। Huh? To look after one person एउटा बुढीलाई हेर्नु, and maybe 1, 2 children, 1-2 नानी, your hands are full. तपाईँ सन्तुष्टि हुनुपर्ने। 1,000 wives, Baba, he'll have to have one committee to look after. एउटा पुरै समुदाय हुनुपर्छ 1000वटा बुढीलाई हेर्नु। So then, okay. But then what was the problem with this? यहाँ समस्या के थियो? Last time we talked about something that happened. हामीले यहाँ पढेको थियौँ है अस्तिको हप्ता के भएको थियो भनेर, के समस्या भएको थियो भनेर। All these wives were mostly unbelievers. किनकि उसको जतिजना आदि पत्नीहरू थियो अविश्वासी थिए। So what is the first principle we learned? पहिलो कुरा हामीले के पढेको थियो? पहिलो सिद्धान्त नोट गेट म्यारिड टु। Do not get married to unbelievers. हामी अविश्वासीसँग विवाह नगर्नु भनेर। When right from Deuteronomy, God was warning Israel, when you come into the land, do not intermarry, do not give your sons and daughters in exchange for marriage with the Gentiles of that. हामीले व्यवस्थादेखि नै पढिरहेको थियौँ कि अविश्वासीसँग विवाह नगर्नु, आफ्नो नानीहरूलाई पनि अविश्वासीसँग विवाह गर्नु नदिनु। What is the New Testament verse? नयाँ नियममा के भनेको छ यो कुरालाई? Because now you will tell me that this is only for Solomon or this is only for Old Testament. New Testament का कुछ अविश्वासीहरूसँग एउटै कुरा गर्नुमा डोन्ट जोक विथ अनबिलिभर। what is the verse? कुन चाहिँ पदमा हो? श्लोक We forgot 2 Corinthians something is 2 Corinthians 6:14. You write that down so that you can, when you are having bath, when you are having food, when you are sleeping, you will remember this verse. तपाईले यो लेखेर राख्नु, जब तपाईँ नुहाउनुहुन्छ खानुहुन्छ सबै थोक गर्नुहुन्छ यो वचन चाहिँ दिमागमा रहोस्। When you are in the rickshaw, suddenly somebody is pataying you, you remember this. अटोमा तपाईँ जानुहुँदैछ अरे कसैले तपाईँलाई मन परायो भने पनि यो भस याद गर्नु। All these things will come at any time. केही समयमा पनि आउनु सक्छ। दोस्रो कोरिन्थी So now what is the problem with Solomon? What happened to 6:14। What happened to Solomon? Why did God make such a strict rule? किन परमेश्वरले यस्तो कठिन त्यहाँनिर ल बनाउनु भएको छ व्यवस्था? What is the problem? यहाँ समस्या के थियो?
अविश्वासी पत्नीहरू धेरै अविश्वासी पत्नीहरू उनले मूर्ति पूजा गर्थे Like he started worshipping idols Yeah, with he's- those wives. His heart, when he says he was worshipping idols, it means his heart, which was tuned to the Lord first, now began to turn and go toward the idol. अब जुन चाहिँ उसको हृदय थियो त्यो परमेश्वरसँग जोडिएको हृदय त्यो परिवर्तन भएर अब त्यो मूर्ति पूजातिर गएको छ Where did the idol come from? तर त्यो मूर्तिहरू चाहिँ कहाँबाट आयो His wife, who was an unbeliever, उसको पत्नी जो अविश्वासी थियो not one wife, 1,000 wives, तर एकजना होइन तर 1000जना पत्नी each one had their own idols. अब हरेकको आफ्नै भगवान And थियो they said, "भाई सलमान, आज ये संडे में चर्च में मत जाओ, अब त्यो पत्नीले भन्यो होला सोलोमन आज चर्च नजाऊ भनेर मेरा टेम्पल में आ जाओ." हामीसँग मन्दिर जाउँ It will happen like that. त्यो हुन्छ You, one wife will tell no. एउटा पत्नीले नभन्दा Five wives are pulling you, कैसा अब पाँचजना बुढीले तान्दैछ भने कसरी नभन्नु 1,000 are pulling, how will you say? अब 1000 जनाले भन्यो भने झन् कसरी इन्कार गर्नु It's a practical problem. यसमा धेरै साधारण समस्या So छ धीरे-धीरे his heart turned from God and turned toward the temple and idol, and he even went with them to the Ashtoreth and he was worshipping. अब अलिअलि गर्दै उसको हृदय त्यो परमेश्वरदेखिको फर्केर त्यो मूर्ति पूजातिर भयो अनि आफ्नो पत्नीहरूसँग उहाँ मूर्ति पूजा गर्नु गयो Make no mistake about it. हामी यसमा कहिले पनि गल्ती नगरौँ God doesn't want to put you in that problem. परमेश्वरले त्यो समस्यामा हामीलाई कहिले पनि हाल्नु चाहनु हुँदैन No, brother, today he is not a believer, but tomorrow he will be. अब हामी सोच्छौँ कि होइन आज विश्वासी छैन भोलि त हुन्छ How do you know, sister? कसरी थाहा छ तिमीहरूलाई कि Because ऊ- he is open, brother. किनकि उसको एकदम विचार खुला छ Brother, when he is open, no, other things can also go inside. बहिनी अब उसको हृदय खुला छ भने अरू कुराहरू पनि पस्नु We सक्छ don't want necessarily people who are open. हामीलाई त्यो खुला विचार भएको मान्छे We चाहिँदैन want people whose hearts are fixed on the Lord. हामीलाई यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ जसको हृदय त्यो परमेश्वरप्रति छ For you, for your children, तपाईँको निम्ति तपाईँको नानीहरूको see निम्ति that they get married to believers. अनि हामी हेर्नुपर्छ कि हामी विश्वासीसँगै विवाह गर्नु Hallelujah. हालेलुया Finally, of course, we spent some time on the things that steal our hearts. So I won't go over it. हामीले हामीले अस्तिको हप्ता नै गरिसकेको थियो हाम्रो हृदयहरूलाई के कुराले चोरेर लग्दछ ढुङ्गा परिँदैछ So then we come back to now what we are looking at. अब हामी के हेर्दैछौँ We are looking at this chart. अब हामी यो चार्टलाई हेर्नेछौँ It is there in your notes. I think you have. तपाईँहरूको नोट्समा पनि छ विद्यार्थीले प्रिन्ट गरेर ल्याउनु भएको रहेछ It's a very comprehensive chart. यो एकदम ठुलो छ It is broken up into two parts. One is Judah. दुईटा भागमा छ एउटा जुडा First of all, remember that the what do you call the unified kingdom, अब जब यो दुईटै राज्य एउटा भएको छ the United Kingdom, एउटै भएको राज्य was united. That means north and south was united under King David and under King Solomon. अब उत्तर र दक्षिण एउटा भएको छ सोलोमन राजा र दाउद राजाको समयमा After King Solomon, this country was split. Israel was split into northern and southern kingdom. अब सोलोमन राजाको बाद चाहिँ फेरि त्यो दुई भागै भएको छ So you can see David and Solomon. Their kingdom was comprising of Judah and Bethlehem and Benjamin. अब योदाको समयमा चाहिँ त्यो दुईजनै कुल एकसाथ भएर उसले राज्य गरेछ And the remaining 10 tribes were on the northern side, making up the rest of Israel. अनि अर्को 10 एउटा चाहिँ इजरायलपट्टि छ So the country is now divided into two halves. अब यो देश चाहिँ दुईटा भागमा भएको छ Are you with me so far? तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैछ है So I made a chart here with all the good kings and bad kings, everybody right in David's line, right up to Zedekiah. अब यहाँ दाउदको वंशदेखिको लिएर जति पनि राजाहरू थिए जसले राज गरे नराम्रो राजा राम्रो राजा सबैको तयारी छ नामहरू All David and Solomon are not mentioned in this chart because this is after that. सौल दाउद र सोलोमन छैन किनकि सोलोमनको बादको राजाहरू छ Saul, यहाँनिर David and Solomon ruled for 40 years. सौल दाउद अनि सोलोमनले चाहिँ 40 सम्मसम्म And राज्य there are गर्यो few people who lived ruled for more, like Asa lived 41, ruled 41,
Jeroboam to Jeroboam. 41, Azariah 52, Manasseh 55. अब यहाँ धेरै राजाहरू छ जसले दाउद र सोलोमन भन्दा ज्यादा राज्य गरेको छ। यो नामहरू देख्नु हुँदैछ है, हरियो हरियो So लेखेको। I want you to do one exercise when you go home. तपाईहरु घरमा गएर एउटा काम गर्नुहोस्। Go through this chart. तपाईहरु यो चार्टलाई हेर्नुहोस्। All the kings on the northern side, all the kings on the southern side. यहूदाको राजा, इजरायलको राजा, And simply put in pencil at the side of them, is Rehoboam a good king or bad king? तपाईले गएर त्यो जहाँ खाली ठाउँ छ त्यहाँ लेख्नु कि त्यो राजा राम्रो थियो कि राम्रो थिएन। Was Abijah a good king or a bad king? के अबिजा राम्रो थियो कि राम्रो थिएन। This I want you to do as a homework. तपाईको यो होमवर्क हो, घरमा गएर गर्नुहोस्। Somewhere on this side, Jeroboam one was a good or bad king. Just put G or B, okay, whatever it is. तपाईले गुड छ भने जी लेख्नु, ब्याड छ भने बी लेख्नु। So next week we will look at all this what you have. अनि अर्को हप्ता हामी तपाईहरुले गरेको काम हेर्ने छौ। The whole idea is that it will give you a feel of this chart. तपाईले यो हेरेपछि चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ के कहाँ छ भनेर। Okay, is that okay? Just for your information, the name of the king is here. राजाको नाम यता छ। The dates when he reigned are here. जति राज्य गरे त्यहाँ छ। The prophet that was in office during his reign is given here. अनि अगमवक्ता जति पनि थियो त्यो समयमा त्यहाँ छ। The scriptures are given here. अनि वचनहरू त्यहाँ छ। Remember, this is 1 Kings. यो पहिलो राजा हो त्यति। From here it starts 2 Kings. अब त्यहाँदेखिको दोस्रो राजा। CH 16 means chapter 16. सीएच को मतलब च्याप्टर हो। Again, this is 2 Kings. अनि फेरि दोस्रो राजा। Are you with me? तपाईहरु बुझ्नु So हुँदैछ? same way with Israel, there is the scriptures are given. Where अनि you find. इजरायलमा पनि त्यसरी नै छ, वचन छ पहिला। So means you have to read through that portion. तपाईले त्यो वचनलाई हेरेर पढ्नु पर्छ। Find out whether he was a good king or a bad king. अब त्यो वचन हेरेर तपाई पत्तो लाउनु कि त्यो राम्रो थियो कि नराम्रो राजा And थियो। just note it down. अनि त्यहाँ लेख्नुहोस्। Okay, that's simple. यो एउटा साधारण That तपाईको will घरको give you कार्य। a feel of the whole chart. तपाईले त्यो गरेपछि सम्पूर्ण चार्ट तपाईलाई थाहा And it हुन्छ। will give you a feel of all the names of the kings. अनि तपाईलाई सबै नामहरू पनि याद हुन्छ। So there is no point just telling you the names in the class, you will not remember. क्लासमा हामीले नाम मात्रै भन्यो भने हामी बिर्सिन You सक्छौं। have to actually get into it with an exercise. तपाईलाई आफै नै गर्नुपर्छ। Okay. Then we have Rehoboam who took over. Now if you look at this chart, Rehoboam is who? अब हामी रेहोबोमलाई हेर्ने Who छौं। will this king be? रेहोबोम को थियो होला? Solomon's son. छोरा थियो सोलोमनको। And he taking the line in Judah. अब ऊ यहूदाको राजा हुनेछ। And Israel, Jeroboam, the first was there, was the king over there. अनि जेरोबोम फर्स्ट थियो त्यहाँ राजा थियो इजरायलमा थियो। अब See, here is a slight problem. अब यहाँ के समस्या भएको छ? He goes and talks to Rehoboam. Doesn't know much. He's a young king. अब रेहोबोमलाई चाहिँ त्यति थाहा हुँदैन, ऊ एउटा युवा राजा हुन्छ। He doesn't know how to rule. उलाई थाहा हुँदैन कसरी राज्य He गर्नुपर्ने। has the example of his father just before him, Solomon. उदाहरण हुन्छ बाउ। When Solomon did not know how to rule, what did he do? जब सोलोमनलाई थाहा हुँदैन कसरी राज्य गर्नु भनेर उसले के गरेको हुन्छ? You remember? तपाईलाई याद छ है सोलोमनले के गर्छ? He asked from God, she said. Very good. He asked God, give me wisdom. I don't know how to do this job. अब सोलोमनले परमेश्वरसँग माग्छ कि मलाई बुद्धि दिनुहोस्, मलाई याद छैन कसरी गर्नुपर्ने। Always be put in a job where you do not know what has to be done. हामीलाई त्यही कुरामा हामी पढ्छौँ, हामीलाई जो आउँदैन, If you know what is to be done, हामीलाई थाहा हुँदैन के गर्नुपर्ने, then you will do it हामीलाई थाहा हुन्छ भने हामी गर्छौँ, and you will not need God. हामीलाई परमेश्वर चाहिँदैन। So God must put us in a place where we don't know. त्यही भएर परमेश्वरले हामीलाई यस्तो ठाउँमा राख्नुहुन्छ जो हामीलाई थाहा हुँदैन। Then your dependence on God. अनि हामी परमेश्वरमा भर पर्छौँ। And so Solomon asked God, give me wisdom. अनि सोलोमनले परमेश्वरसँग बुद्धि मागेको छ। But Rehoboam decides to ask the elders of his community. तर यहाँनिर रेहोबोमले चाहिँ आफ्नो एल्डरहरूलाई बुद्धि माग्यो। So elders is another good thing. We must have an elders team. हाम्रोमा एल्डर्सहरू हुनुपर्छ, राम्रो हो।
Elders are the people who have been in the church for a long time. चर्चमा पनि एल्डर्सहरू धेरै समयसम्म Or they've थियो been in the company for a long time. एउटा कम्पनीमा पनि हुन्छ They लामो know the in समयसम्म and out and the working of it. उनीहरूलाई थाहा हुन्छ के भइरहेको हुन्छ चर्चमा So भनेर they have the experience to give guidance. उनीहरूकोमा एक्सपिरियन्स हुन्छ गाइड गर्नुको But लागि Rehoboam doesn't listen to the advice of the elders. तर त्यो राजाले आफ्नो एल्डरहरूको कुरा पनि सुन्दैन He calls his young chela. आफ्नो जवान चेलाहरू बोलाउँछ These fellows just finished BCom. They just finished BCom, young people. उनीहरू भर्खर ग्रेजुएट भइरहेको हुन्छ They have not worked in the palace or in the kingdom yet. अब भवनमा काम पनि गरेको हुँदैन Zero experience. उनीहरूकोमा अन्डा एक्सपिरियन्स शून्य He's एक्सपिरियन्स asking हुन्छ them. Under experience. So that means they know how to make scandal. Very good. So this is a problem. अब यहाँ समस्या त्यो छ A young king will tend to look to young people. किनकि एउटा जवान व्यक्तिले जवानलाई नै हेर्दछ Don't make a mistake. There is a use for young people. यहाँ अब जवानहरू पनि राम्रो नै हुन्छ But when you want wisdom and which comes from experience, they cannot give it to you. अब तपाईँलाई जुन चाहिँ बुद्धि चाहिएको हुन्छ जो त्यो अब बुढो पाखाबाट आउँछ Experience can only come from those who have experience. अब एक्सपिरियन्स चाहिँ जसकोमा जसले घटेको छ त्यो मान्छेकोबाट मात्रै आउँछ So he makes his first blunder in putting the rules in the kingdom. अब उसले यहाँनिर उसले यहाँ समस्या गरेको हुन्छ And so then we come to on the other side we see Jeroboam. You know the other chapter. Here we see Jeroboam. अब अर्को जग्गा हामी हेर्छौँ जेरोबम राजालाई So now after Solomon, Rehoboam is there on the southern side and Jeroboam on the northern side. अब सोलोमनको बाद चाहिँ जेरोबम र रेहोबम उत्तर र दक्षिण Jeroboam is here. Okay. So because under Solomon and David, the kingdom was united, one. अब दाउद र सोलोमनको राज्यमा त्यो दुईटै राज्य एउटा थियो But God said that after you are gone, I will split the kingdom. किनकि परमेश्वरले सोलोमन गएपछि त्यो दुई भाग बनाउँछु भनेर So now भन्नुहुन्छ the kingdom is split. अब राज्य दुई भाग भएको छ Jeroboam is on the northern side. अनि जेरोबम चाहिँ उत्तरपट्टि छ Northern side is called as Israel and it consists of 10 tribes. उत्तरलाई इजरायल भन्छ नि त्यहाँ 10 एउटा कुलहरू छ Rehoboam, who is the son of Solomon, is looking after Judah and Benjamin, which is only 2 tribes. अनि जे रेहोबोम चाहिँ सोलोमनको छोरा हुन्छ उसले चाहिँ दक्षिणपट्टि हेर्छ त्यसमा चाहिँ दुईटा कुल मात्रै This is हुन्छ the southern kingdom and that's the northern kingdom. त्यो उत्तर अनि यो चाहिँ दक्षिण This picture you have to remember. तपाईले यो कुरा याद गर्नुपर्छ Are you with me? तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैछ I don't know. I don't think I put it in the notes, but if you want, you can click this for yourself, or you can get it on the net also. तपाईले फोटो खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ नोट्समा छ कि छैन Stand at the side. तपाईहरु फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ यो चित्रको Because whatever we are doing, 1 Kings, 2 Kings, Chronicles, everything, you will now deal with the 2 portions of Israel. किनकि यो मुख्य कुरा हो अब चाहिँ इजरायलको दुईटा भाग भएको छ उत्तर र दक्षिण इजरायल र यहूदा So basically now what we don't call it the United Kingdom, but we call it the divided kingdom or the chaotic kingdom. अब हामी यसलाई युनाइटेड भन्दैन तर डिवाइडेड भन्छ अब भिन्न भएको So this chart will come Rehoboam, Jeroboam, अब हामी रेहोबोमलाई जेरोबोमलाई हेर्दैछौँ and here we see Jeroboam, prophet. God sends a prophet. Where is he? On the northern side. अब ऊ उत्तरपट्टि छ What does he do? He starts building his own altars and starts looking, what you call, creating pagan worship. अब यो राजाले चाहिँ आफ्नै मूर्तिहरू बनाएर आफ्नै भवनहरू बनाउन थालेको हुन्छ God sends the prophet to him and says, "Stop this nonsense. What you are doing." अनि परमेश्वरले एउटा अगमवक्ता पठाउँछ त्यहाँनिर त्यो रोक्नुको लागि Jeroboam is saying, "I will not stop. तर जेरोबोमले त म रोकिन्दिनँ भन्छ I am the king." म राजा हो And he said, he went to arrest the prophet. अनि त्यो राजाले त्यति अगमवक्तालाई पक्रिनु And the जान्छ moment he put his hand out, his hand froze. अब जब पक्रिनु आउँछ त्यो राजाको हात एकदम It अड्किन्छ withered away. It became like one stick.
उसको एउटा हात डन्ठी जस्तै हुन्छ He could not move the full hand. अनि त्यो हात हल्लाउनु सक्दैन That was an act of God त्यो परमेश्वरको काम थियो to show him that this man is God's prophet. अब यो देखाउनु कि यो व्यक्ति त्यो परमेश्वरको अगमवक्ता हो And भनेर the message he's giving is from God. अनि जुन चाहिँ उसले सन्देश दिँदैछ त्यो परमेश्वरद्वारा हो So Jeroboam then cries out, please pray and ask God to heal my hand. अनि त्यो राजा रुएर भन्छ कि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर मेरो हातको लागि So he prays and God heals his hand. अनि प्रार्थना गरेपछि उसको हात ठिक हुन्छ But does Jeroboam listen? के जेरोबमले अब त्यसको बात सुन्यो होला He continues with his false worship. फेरि पनि उ त्यही पापमा गएको छ Then we see there's an interesting story here. अब यहाँ एउटा Part 2. अब हामी भाग 2 लाई हेर्नेछौँ Now we come to an interesting story. अब हामी एउटा घटनालाई हेर्नेछौँ We are in 1 Kings 13. पहिलो राजा 13 मा छौँ हामी And there is a story of a young prophet एउटा जवान अगमवक्ताको हामी घटना हेर्नेछौँ and an old prophet. अनि एउटा वृद्ध अवस्थाको Now अगमवक्ता you will see the opposite principle. अब हामी यसमा उल्टा सिद्धान्त हेर्नेछौँ Just now we saw how Rehoboam needed to take the advice of the senior people. अब जसरी यो रेहोबोमलाई चाहिँ अब एउटा बुढो व्यक्तिको चाहिएको थियो एक्सपिरियन्स अनुभव And Kezia feels that yes, young people should also be there. मैले भनेको थिएँ युवाहरूले पनि त हाम्रो युवाहरू पनि जोडिनुपर्छ भनेर And that's true. So you get young ideas, you get fresh ideas. किनकि युवाहरूकोमा अब त्यो भर्खरको बुद्धि हुन्छ But remember, the older people have the experience. तर अलिक वृद्ध मान्छेहरूकोमा त्यो अनुभव हुन्छ Are you translating what I'm saying? Yes. Only translate what I'm saying. So here we see the case of an old prophet and a young prophet. अब हामी यहाँ घटना हेर्ने चाहिँ एउटा वृद्ध अवस्थाको अगमवक्ता र युवा अगमवक्ताको You can see, read the story in 1 Kings 13, very interesting. तपाईँले घरमा गएर पढ्नु सक्नुहुन्छ पहिलो राजा 13 मा गएर So this old prophet, this old prophet lives in which part of the country, you know? तपाईँलाई याद छ यो अलिक बुढो अगमवक्ता कुन चाहिँ जग्गामा बस्छ Which is God's part of the country. परमेश्वरको जग्गा कुन हो देश यरुशलेम Jerusalem, yes. No, now we are talking in terms of the two halves. अब दुईटा भाग भएपछि परमेश्वरको इजरायल Israel is the top half, which is the northern kingdom. इजरायल चाहिँ माथिपट्टि ठुलो भाग हो त्यो And the southern kingdom is made up of Judah and Benjamin, which is David's group. अब यो जुन चाहिँ दक्षिणपट्टि छ त्यो चाहिँ दाउदको भागको Where is God's eye? तर परमेश्वरको आँखा चाहिँ कहाँ होला He is focused on the southern kingdom. परमेश्वरको ध्यान चाहिँ अहिले दक्षिणपट्टि छ He is not abandoning the north. अब परमेश्वरले उत्तरलाई त्याग्नु चाहिँ भएको छैन You will find most of the evil kings will come in the northern kingdom. तर जति पनि दुष्ट राजाहरू हुन्छ त्यो उत्तरपट्टि नै आएको हामी देख्छौँ He keeps Judah and Benjamin because he says, for the sake of my servant David, this I will look out. परमेश्वरले चाहिँ दाउदको निम्ति चाहिँ त्यो दक्षिणलाई जाँदा हेर्नु भएको छ And the line of the Messiah, where did it come from? अनि परमेश्वरको वंश कहाँबाट आएको हुन्छ यहुदाबाट नै आएको हुन्छ So where is Judah? यहुदा कहाँनिर छ दक्षिणमा छ So that is God's special treatment. परमेश्वरको चाहिँ त्यहाँ मुख्य त्यहाँनिर छ God has ध्यान no favorites. परमेश्वरको केही फेभरेट छैन त्यहाँनिर But he, for the sake of his servant David, he is looking after Judah. तर दाउदको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले यहुदालाई हेरिराख्नु भएको छ From Judah is going to come the line of the Messiah. किनकि यहुदाको वंशबाट नै मसीहा आउनु हुँदैछ The line of the tribe of Judah. यहुदाको कुलबाट So now, this old prophet, we are not told any name. अब यहाँ नाम चाहिँ भनेको छैन So he is actually living in the northern section in Bethel. अब उ चाहिँ उत्तरपट्टि बेथेलमा बस्थ्यो यो वृद्ध अवस्थाको अगमवक्ता All the good prophets and the men of God are come onto the south side and they want to be in Judah area, in Jerusalem, which is the capital. अब जति पनि अगमवक्ताहरू थियो उनीहरूलाई चाहिँ दक्षिणपट्टि आएर जेरुसलेममा बस्नु थियो But this guy is still lying in the northern side. तर यो वृद्ध अवस्थाको अगमवक्ता चाहिँ उत्तरमै छ Now the question is, why is God
referring to him in the scripture as an old prophet. किन परमेश्वरले यो अगमवक्तालाई चाहिँ बुढो भनिरहेको छ? Anybody knows? कसैलाई याद छ किन यहाँ उसलाई बुढो भनेको, वृद्ध भनेको? Okay, we'll explain. हामी यसलाई भन्नेछौँ। So anyway, he comes. He's there in Bethel, उहाँ उत्तरमा बेथेलमा हुनुहुन्छ। and now God is sending a new prophet, a young prophet, अब young man अब परमेश्वरले त्यहाँनिर एउटा जवान अगमवक्ता पठाउनु हुँदैछ who has the spirit of God to prophesy. अनि परमेश्वरको आत्मा छ जसकोमा उसले अगमबानी गर्छ। And so he goes to the king. अनि त्यो जवान अगमवक्ता राजाकोमा जान्छ। He goes to King Jeroboam and says, you have made a mistake. You should not have built these altars unto Baal. अनि अब यो जवान अगमवक्ताले राजाकोमा गएर भन्छ कि तैँले धेरै ठुलो गल्ती गरेको छस्, तैँले यो भवनहरू नबनाउनु पर्थ्यो बालको भनेर। Very interesting. God told this young prophet, अब परमेश्वरले यो जवान अगमवक्तालाई भन्नुभएको छ I want you to go to King Jeroboam, अनि त्यो राजाको भवनमा जा prophesy to him what I told you, अनि मैले जे भनेको छु त्यो राजालाई गएर भन्। and don't stop there. त्यहाँ नरोकी, Don't have any food or drink over there. त्यहाँ गएर केही खाना पनि नखानु, पानी पनि नखानु, Come straight back home by another way. अनि अर्को बाटो भएर फेरि घर फर्किनु। So the king was very clever. किनकि राजा धेरै चतुर थियो। If you can't kill the message, अब त्यो सन्देशलाई मार्नु सकेन भने next option is kill the messenger. अब त्यो सन्देश ल्याउनेलाई मार्नु। But this man got up. That's why God told him, don't stop and eat anything. त्यही भएर परमेश्वरले यो कतै रोकेर खाना नखानु भनेको And he हुन्छ। tells the king, I have instruction not to stop, not to eat, not to drink. I have to go back. So he leaves. अनि त्यही भएर उसले भन्छ कि म यहाँ रोकिँदिनँ पनि केही खाँदिनँ, म जान्छु भनेर निस्किन्छ। Very important when God speaks to you. यहाँ धेरै मुख्य कुरा छ जब परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, When you are 100% sure God has spoken to you something. अब हामीलाई थाहा हुन्छ कि परमेश्वर नै बोल्नु भएको भनेर। Why God did not speak to somebody else to speak to you? किन परमेश्वर अरू व्यक्तिलाई उयो गर्नु भएन हामीसँग बोल्नुको लागि? Because we are all individual equal parts of the body of Christ. अब हामी एक एउटा भाग हो तर एउटै देहको हो। God can speak to you also. परमेश्वर मसँग पनि बोल्नु सक्नुहुन्छ, But it is important when He speaks to you that you obey the voice of the Lord fully. तर जब परमेश्वर हामीसँग बोले भने हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी पालन पनि गर्नुपर्छ। God spoke to Saul and told him, wait for Samuel. अनि परमेश्वर साउलसँग पनि बोल्नु भएको थियो कि सामुएलको लागि पर्ख भनेर। Through the prophet Samuel, Samuel told him, wait for me, I will come and then we will sacrifice. अनि सामुएलले पनि भनेको हुन्छ कि मेरो निम्ति पर्ख अनि हामी बलि चढाउनु He पर्छ। became impatient and he did sacrifice himself. तर उसले त्यहाँ धैर्य नदेखाएर आफै बलि चढाएको छ। And Samuel comes and tells him to obey is better than your sacrifice. अनि त्यहाँ सामुएलले भनेको छ कि पालन गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो हो बलि भन्दा। So this young prophet is obeying. अनि यो जवान अगमवक्ताले पालन गरिरहेको छ। Then when he is going back home, अनि जब ऊ आफ्नो घरतिर फर्किन्छ then suddenly there was an old prophet in the town of Bethel. अब यो बेथेलमा चाहिँ एउटा वृद्ध अवस्थाको अगमवक्ता छ। First thing to ask is why is he called old prophet? किन यो व्यक्तिलाई बुढो भनिरहेको छ? A prophet of God is a prophet of God. अगमवक्ता त अगमवक्ता नै हुन्छ। Age has got nothing to do. उसको यो जति पनि आयु छ त्यो केही म्याटर Yet the गर्दैन। Holy Spirit refers to him as the old prophet. तर पवित्र आत्माले त्यो व्यक्तिलाई बुढो भनिरहेको छ। There must be some reason. केही कारण होला। First of all, instead of being in Judah, where all the prophets are, अब जहाँ अरू सबै अगमवक्ताहरू छ जुदामा त्यहाँ हुनु, he is still in northern kingdom in Bethel. अब त्यहाँ हुनुपर्ने तर ऊ अहिलेसम्म इजरायलमै छ बेथेलमा। So from there we can see perhaps he is not in an obedient relationship with God. अब हामी यो कुराले देख्न सक्छौँ कि उसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको छैन अहिलेसम्म। His calling is to the office of a prophet. अब उसको बुलावट अगमवक्ताको लागि बुलाएको, But he is not walking in obedience with that office. तर ऊ आफ्नो कामको पालन गरेको छैन, आज्ञाको पालन गरेको छैन। Maybe at one time he was a spiritual giant. ऊ एउटा समयमा आत्मिक व्यक्ति थियो होला।
God is speaking to the northern kingdom, to King Jeroboam, who's in the northern side, the top side. अब परमेश्वरले त्यो उत्तर भागको राजासँग बोल्नु भएको छ। This prophet is in Bethel, which is in the northern side. अब यो अगमवक्ता पनि त्यो उत्तरमै छ, बेथेल भन्ने ठाउँमा। This old prophet I'm talking. यो वृद्ध अवस्थाको अगमवक्ता। Yet God does not send the old prophet to speak to King Jeroboam. तर परमेश्वरले यो त्यो बुढो अगमवक्तालाई पठाउनु भएको छैन त्यो राजासँग बोल्नु। He sends a new prophet, a young prophet, to go to the northern side to speak what this fellow could have spoken. तर परमेश्वरले त्यो युवालाई चुन्नु भएको छ, त्यो यहुदाबाट आएको। तर परमेश्वरले यो बुढोलाई पनि चुन्नु सक्नुहुन्थ्यो। Are you getting some? तपाईले बुझ्नु हुँदैछ है? यो बुढोले गर्नुपर्ने कुरा थियो अब त्यहाँ जवान व्यक्तिले गरिरहेको छ। Is he losing the favor of God? के उसले परमेश्वरको फेभरलाई गुमाइरहेको छ? And lastly, you will see in the story that he comes and God has told this man, you shall not stop to eat or drink, come straight back home another way. अनि परमेश्वरले त्यो जवान अगमवक्तालाई भन्छ कि तिमी केही नखाएर सिधा घरतिर फर्किनु नरोकी। Old prophet comes to where on the way when he's traveling back home, he is sitting under a tree. अब यो बुढो व्यक्ति त्यो जवान व्यक्तिकोमा आउँछ जब ऊ घर फर्किँदै गरेको हुन्छ। And he is very hungry and tired because nobody has given him food and God told him you don't eat anywhere. अनि परमेश्वरले त्यसलाई भनेको हुन्छ काहीँ पनि नखानु भनेर, तर त्यो भोरै धेरै भोकाएको हुन्छ। Old prophet meets him on the way. अनि त्यो बुढो अगमवक्ता भेट्छ त्यो जवान व्यक्तिलाई। Come with me to my house, I will give you some food and drink. अनि त्यसले भन्छ कि तिमी मेरो घरमा आऊ म तिमीलाई के खाने कुरा दिन्छु। So the young prophet tells him, no, God has instructed me not to stop and not to eat and drink and to come back by another way. अनि त्यो जवान युवाले भन्छ कि परमेश्वरले मलाई काहीँ पनि नखानु काहीँ नरोकिनु सिधा फर्किनु भनेको छ। Then the old prophet lies to him. अब यो बुढो मान्छेले झुट बोल्छ। And he says, an angel of the Lord has spoken to me. उसले भन्छ कि परमेश्वरको स्वर्गदूत मसँग बोल्नु भएको छ। And that angel has told me to tell you to come to my house and eat food. अनि परमेश्वरको स्वर्गदूतले चाहिँ मसँग बोलेर तिमीलाई भन्नु भनेको छ कि तिमी मेरो घरमा आएर खाना खाऊ। And he comes to this man's house and he eats and he drinks. अब त्यो जवान व्यक्ति त्यो बुढोसँग जान्छ अनि खाना खान्छ अनि पिउँछ। And then he leaves to go home. अनि फेरि घरतिर फर्किनु लाग्छ। And a lion comes on the way and kills him. ला अनि सिंह आउँछ अनि त्यो जवान व्यक्तिलाई मार्छ। What you translate? So this is the old prophet. अब यो बुढो अगमवक्ता, This is the young prophet. अब यो जवान अगमवक्ता He disobeyed the Lord. परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैन। So the lion kills him. अब सिंह आएर त्यसलाई मार्छ। But notice something strange. अब यहाँ हामी एउटा कुरा हेर्दछौँ, The lion doesn't eat him. सिंहले यसलाई खाँदैन। He had a donkey which is somewhere at the back. उसको गधा छ, He was traveling on donkey. ऊ गधामा आएको हुन्छ। The lion doesn't touch the donkey also. गधालाई पनि छुँदैन सिंहले। People are passing by and they see the young prophet is dead. अब अरू व्यक्तिहरूले देख्छ कि यो जवान व्यक्ति मरेको, The lion doesn't touch the people also. त्यो व्यक्तिलाई पनि त्यो सिंहले छुँदैन। This shows us that this was a move of God. हामी देख्नु सक्छौँ कि यो चाहिँ परमेश्वरको कार्य थियो। God moved this lion only to kill this man because of his disobedience. परमेश्वरले त्यो सिंहलाई त्यहाँ पठाउनु भएको थियो त्यो व्यक्तिको लागि मात्रै। And nobody else was to be touched. अब अरू कसैलाई पनि छुएन। The lion coming there to kill was for a specific reason which God moved him for. अब त्यो परमेश्वरले त्यो चलाएको त्यो सिंहलाई त्यो व्यक्तिको लागि मात्रै। So what is this lesson for us? हामी के सिक्नु सक्छौँ यहाँबाट? Now we wanted young people, अब हामीलाई युवा व्यक्ति चाहिन्छ। and I said we want old people, अब उहाँले भन्नुभयो हामीलाई बुढो पनि चाहिन्छ। but young people can be disobedient. अब जवान व्यक्ति यहाँनिर आज्ञा पालन गर्नु सक्दैन। Old people can be deceitful. अनि बुढो मान्छे पनि अलिक छट्टु हुनसक्छ। Old people might have more wisdom, बुढो मान्छेकोमा ज्ञान त हुन्छ, but they can have more deception in their hearts also. तर उनीहरूको हृदयमा छलीपन पनि हुनसक्छ। So he fooled this young man. अनि त्यो बुढो व्यक्तिले त्यो जवानलाई Where was the lie? त्यहाँ झुट बोलेको छ। God told him you don't do it. परमेश्वरले भनेको हुन्छ नगर्नु, Don't eat and drink. केही नखानु, Come back by another way. अर्को बाटोबाट आउनु। This old prophet यो बुढो व्यक्तिले didn't like it.
त्यसलाई मन पर्दैन Why did God send this young fellow to the king in my kingdom? त्यो जवान व्यक्तिलाई चाहिँ मेरो राज्यको राजासँग किन पठायो I am here now. म यहीँ छु होइन I am experienced prophet. मेरोमा अनुभव छ I could have done the job. म त्यो गर्नु सक्थे What is the problem? यहाँ के समस्या छ आई समस्या छ Yeah, but what is the root sin over here? यहाँ के पाप के छ समस्या पापको प्राइड Pride. One more. वान मोर जेलेसी Jealousy. ईर्ष्या छ त्यहाँनिर If I am here, I am senior, I am here. अब म यहाँ अलरेडी छु Why are you sending Kezia? तिमी किन अर्कोलाई पठाउँदैछौ Something like that is the problem. त्यो समस्या हुन्छ Very practical problem. यो एउटा साधारण समस्या हो What the old prophet is not seeing, तर त्यो बुढो व्यक्तिले के देखेको छैन the very fact God has sent another prophet, परमेश्वरले त्यो अर्को अगमवक्ता पठाएको छ it means that your usage is now getting over. अब यसको अर्थ के तिमी त्यहाँ काम लाग्दैनौ Why is it getting over is a question the old man should be asking. अब म किन काम लागेको छुइनँ त्यो प्रश्न सोध्नुपर्ने आफूलाई It आफूलाई has got nothing to do with his age. उसको उमेरको केही पनि त्यहाँनिर कारण छैन Elijah was a full-blown prophet right up to the end. अलाइजा बुढो समस्यासम्म अगमवक्ता थियो God didn't just kill him. अलाइजालाई यत्तिकै मारेन परमेश्वरले God took him up in the chariot. अलाइजालाई परमेश्वरले रथसँगै लोग्नु That भएको is छ the ending of a true prophet. त्यो साँचो अगमवक्ताको And then Elisha picks up the mantle. अनि अर्को त्यहाँनिर एलिसेबेट भन्ने Are पनि you with me? तपाईँहरू बुझ्नु हुँदैछ है The old prophet should not be called an old prophet. एउटा बुढो अगमवक्ता त्यो बुढो भनेर कहिले पनि भनिनु हुँदैन It has got nothing to do with age. किनकि एज त्यहाँ समस्या छैन In the kingdom of God, there is no retirement for the ministry. किनकि परमेश्वरको राज्यमा त्यो रिटायरमेन्ट छैन Are you with me? तपाईँहरूले बुझ्नु हुँदैछ Whether you become a pastor or an elder tomorrow and your wife becomes the wife of a pastor or elder, there is no retirement in the ministry. God doesn't have a retirement plan. परमेश्वरको सेवाकाईमा कहिले पनि रिटायरमेन्ट हुँदैन तपाईँ बुढो हुनुहोस् तपाईँ पास्टरको उसमा छ अरे तपाईँ एल्डर भएर रिटायरमेन्ट कहिले पनि हुँदैन That is why even though I'm retired from Asian Paints, I'm still working in the ministry. उहाँ अब आफ्नो कामदेखि रिटायर भएर पनि उहाँ सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ This old prophet was retired. तर यो बुढो व्यक्ति चाहिँ रिटायर भएको छ God was not using him. परमेश्वरले उसलाई चलाएको छैन Be careful that you don't become like the old prophet. हामी पनि ध्यान दिउँ कि हामी पनि यो बुढो व्यक्ति जस्तो नहौँ There are some reasons why God said, I cannot trust this man. त्यहाँ कारणहरू छ कि परमेश्वरले त्यसलाई भरोसा गरेको छैन The prophet has to be totally, submitted to God. एउटा अगमवक्ता भएपछि त्यो पुरा रूपमा समर्पित हुनुपर्छ परमेश्वरसँग Whatever ministry, you may not have prophetic ministry, but whatever, it may be teaching, preaching, pastoral, whatever ministry. हामी जुन चाहिँ पनि क्षेत्रमा छु पास्टर एल्डर टिचर Totally yielded and obedient to God. अब हामी परमेश्वरमा समर्पित भएर आज्ञा पालन गर्ने This हुनुपर्छ man was lying. तर यो बुढो व्यक्तिले त झुट बोलिरहेको छ This young prophet and he said, God, angel told me. उसले भनिरहेको छ कि परमेश्वरको स्वर्गदूत आएर मलाई भन्यो See, remember this one principle. हामी एउटा सिद्धान्तलाई याद गरौँ What had God told the young man? त्यो जवान व्यक्तिलाई परमेश्वरले के भनेको थियो He had told him, go give the prophecy, don't eat, drink, come back by another week. परमेश्वरले भनेको थियो त्यहाँ गएर अगमबानी बोल्नु केही नखानु काहीँ नरोकिनु फेरि घर God फर्किनु had spoken directly to him. सिधा परमेश्वर बोलिसकेको थियो जवान Now, if व्यक्तिसँग God wants him to stop at the old prophet's house, he will again speak to him. अब परमेश्वरले चाहन्थ्यो त्यो बुढो व्यक्तिको घरमा गएर खानु भनेको भए उसँग फेरि बोल्ने थियो He didn't catch that. तर त्यो बुद्धि नै लगेन उसले He thought, okay, here's another senior pastor in the ministry. उसले सोचे ए म भन्दा अझै अनुभव भएको पास्टर छ यहाँनिर He is the bishop. ऊ बिशप पनि हुनसक्छ And the bishop is saying, angel spoke to me. अनि बिशपले भने स्वर्गदूत मसँग बोल्यो Oh, somebody spoke to you, okay, but angel came to me also. होइन तिमीसँग कोही त बोल्यो तर मसँग पनि कोही बोल्यो Remember this, if God has given you the first step, अब परमेश्वरले तपाईँसँग पहिलो बोलिरहेको छ once भने you change the direction, He will give you the second step. He will give you only the second step. अब तपाईँको बाटो अब अर्को गर्नुको लागि परमेश्वर तपाईँसँग नै बोल्नुहुन्छ He did not obey the Lord, he obeyed this old prophet. He should have thought twice, why is this man not being used?
अब उसले परमेश्वरलाई पालन गर्नुपर्ने त्यो बुढो व्यक्तिलाई पालन गरिरहेको छ। उसले सोच्नु पर्ने परमेश्वर मसँग आफै त बोल्नु सक्थ्यो भनेर। And he listened, he fell into the trap, अनि ऊ सुन्यो, ऊ पासोमा फस्यो and the Lord killed him. अनि त्यही भएर परमेश्वरले त्यहाँ ऊ मारिएको छ। To obey is better than to sacrifice. त्यही भएर पालन गर्नु चाहिँ बलिदान दिनु भन्दा ठुलो कुरा हो। Are you getting some lesson from this? तपाईँले यहाँबाट केही शिक्षा सिक्नुभयो है? मैले पनि सिकेँ। So clearly the old prophet had outlived his ministry. अब ऊ आफ्नो सेवाकाईदेखिको निस्किसकेको छ त्यो बुढो व्यक्ति। Not only he lied to the young prophet, अब उसले त्यो जवानलाई झुट मात्रै बोलेन, but he also made God a liar. तर उसले परमेश्वरलाई पनि झुटा बनाएको छ। He came to the young man and said, God spoke to me also. किनकि उसले भने कि त्यो युवासँग आएर परमेश्वर मसँग बोल्यो God told me to tell you to come to my house. अनि परमेश्वरले मलाई भने कि तिमीलाई मेरो घरमा लगेर जानु God भनेर। had not said that. तर परमेश्वरले त्यो भनेकै हुँदैन। So he is making God also a liar. परमेश्वरलाई पनि उसले अब झुटो बनाइरहेको छ। I don't know why God didn't kill him. किन परमेश्वरले त्यो बुढो व्यक्तिलाई मारेन? But you see, God's attention is always on his son, परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो छोरा छोरीलाई मात्रै ध्यान दिनुहुन्छ। on his prophet, आफ्नो अगमवक्तामा, on his pastor, आफ्नो पास्टरमा, on his elder, आफ्नो एल्डरमा, on his children. आफ्नो छोरा छोरीमा। Let the whole world do what they want. अरूले जेसुकै गरोस्, But my children, तर मेरो छोरा छोरी they shall walk straight before me. उनीहरू चाहिँ मेरो बाटो हिँड्नुपर्छ। Why does he do that? Because he loves. किन त्यो गर्नुभयो? किनकि प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। Thank God he does that because he loves us. किनकि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यही भएर गर्नुभएको थियो। Hebrews 12 tells us that he chastises the son whom he loves. हिब्रूको 12:10 मा भन्छ कि परमेश्वरले तार्ना दिनुहुन्छ जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। If he did not chastise us, अब परमेश्वरले हामीलाई तार्ना दिनु भएन भने then Hebrews says we are illegitimate children. अब हिब्रूमा भनेको छ कि हामी चाहिँ के भन्छ, Means not genuine children. हामी चाहिँ साँचो छोरा छोरी होइन। The old prophet was not chastised तर त्यो बुढो व्यक्तिलाई तार्ना दिएको छैन प्रभुले, because he was out of God's line. किनकि परमेश्वरको आँखादेखिको ऊ बाहिर भइसकेको थियो। अब Was not planning to use him. परमेश्वरले अब के सोच्नु भएको थिएन उसलाई चलाउनुको लागि। So he was already set aside. ऊ अब छुट्टाइसकेको थियो। We don't want to land up like the old prophet. अब हामी पनि त्यो बुढो व्यक्ति जस्तो हुनु हुँदैन। We want to be the young prophet. अब हामी त्यो जवान व्यक्ति जस्तो We want हुनुपर्छ। to hear from God. हामी परमेश्वरदेखि सुन्नुपर्छ। But if you hear from God, त परमेश्वरदेखि सुनेपछि you must also obey him. अब हामी त्यसलाई पालन पनि गर्नुपर्छ। Hallelujah. हालेलुया। Don't forget this lesson for your life. हामी यो शिक्षा कहिले नबिर्स्यौँ है। So then we have, okay, we are back here. अब हामी फेरि यो चार्टलाई हेर्नेछौँ। That will come again and again. यो घरिघरि आउनेछ अब हाम्रो क्लासमा। Then we see that who is this man? यो व्यक्ति को हो? एलिजा हो, एलिजा। Elijah. Okay, so what is he doing here? अब एलिजाले यहाँ के गरिरहेको छ? God, this is 1 Kings 17. पहिलो राजा 17। And Elijah is at the brook of Cherith. अलिजा चाहिँ यहाँनिर अब त्यो I रुखमा think you are doing it in the ladies also. हामी लेडिज क्लासमा पनि गर्दैछौँ। And so he is there, but there is no food, no only the water, little water from the brook. अब यहाँ खाना पनि छैन उसकोमा। And so God is now preparing him for the ministry, परमेश्वरले सेवाकाईको लागि उसलाई यहाँ बनाइरहेको छ, for a big work of ministry. ठुलो कामको लागि। But for that work, he has to be totally dependent on God. अब त्यो कार्यको लागि त्यो ऊ परमेश्वरमा पुरा रूपमा भर पर्नुपर्छ। So he is out here in the wilderness where there is only water there to drink. अब ऊ यस्तो जग्गामा छ मरुभूमिमा कि त्यहाँ पानी छ पिउने। But when he took out his mobile phone, he found that Swiggy is not connecting. अब आफ्नो फोन खोले अरे त्यहाँ नेट छैन, स्विगी पनि छैन। So he can't get food. अब खाना छैन त्यहाँनिर। So God has to send his Swiggy. तर परमेश्वरले आफ्नो स्विगी त्यहाँ पठायो अरे। God has his own Swiggy system. परमेश्वरको आफ्नो स्विगी सिस्टम छ अरे। He sends the ravens with the food. परमेश्वरले त्यहाँनिर कागलाई पठाएको छ। You know the raven is not a clean animal. काग एउटा शुद्ध
प्राणी होइन चरा होइन सरी but they will bring meat. तर त्यसले मासु लिएर आउँछ They don't eat vegetables. उसले सागसब्जी खाँदैन So you will get chicken chops or something. त्यही भएर मासु मात्रै पाउँछ So God sends the ravens with the food. अनि परमेश्वरले कागलाई पठाउँछ खाना लिएर Elijah doesn't make a timetable for the ravens. अलिजाले त्यहाँ टाइम टेबल बनाएको छैन एलियाले 8 सरी o'clock I want breakfast. 8 बजी म खाजा खान्छु 1 o'clock I want lunch. अनि 1 बजी म खाना खान्छु 4 o'clock tea. 4 बजी फेरि म चिया खान्छु Black tea, white tea chalega. जुन चाहिँ पनि चिया चल्छ And dinner time it should be 8 o'clock. अब रातिको खाना फेरि 8 बजी खान्छु Nothing of the sort. त्यस्तो केही पनि थिएन He is totally dependent on God. ऊ पुरा रूपमा परमेश्वरमा भर परिरहेको छ In the ministry we have to be totally dependent on God. अब हामी सेवाकाईमा चाहिँ हामी पुरा रूपमा भर पर्नुपर्छ परमेश्वरमा One day you will have extra meals. अब हामी कोही समय धेरै हुन्छ खानेकुरा One day there may be no food. अब कोही समय हाम्रोमा खाना हुँदैन But you are not died yet. क्या हामी मरेको छैन त अहिलेसम्म You haven't died, right? हामी मरेको छैन है So sometimes it's good to skip meals. कोही बेला खाना छोड्नु राम्रो We don't do fasting, no? हामी कहिले पनि फास्टिङ गर्दिन व्रत बस्दैन Rest sometimes. त्यही भएर हाम्रो भुँडीलाई कोही बेला रेस्ट चाहिन्छ But we don't give it rest. तर हामी रेस्टै दिँदैनौँ No, I want my momos. मलाई मोमो खानु छ So tell the raven to bring some momos. अब कागले मोमो लिएर आउँछ तर फुट्छ मोमो So the point here is that his dependency is on God. When God sends the food, he gets the food, otherwise no food. अब यहाँ मुख्य कुरा के छ कि ऊ पुरा रूपमा भर परिरहेको छ परमेश्वरमा परमेश्वरले खाना पठायो भने खान्छ पठाएन भने अब यत्तिकै So there is also a big famine in the land. अब त्यहाँ ठुलो अनिकाल लाग्छ And you'll see from the story as it goes on that the famine is for another kind of food. अब यहाँ अनिकाल लाग्छ त्यो देशमा अर्को त्यहाँ It's not only momos that we eat. अब त्यहाँ खाने कुन चाहिँ खानामा मात्रै अनिकाल लागेको छैन मोमोमा मात्रै होइन Man shall not live by momo alone, मान्छे मोमो खाएर मात्रै बाँच्दैन but by the word of God. तर परमेश्वरको हरेक वचनले I'm only making it more Nepali. Huh? अहिले नेपाली अलिअलि नेपाली भाकामा मात्रै बनाएको अरे You understand, right? तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है So there is this. There is the story of this poor widow, old lady. अब यहाँ एउटा बुढो व्यक्तिको बुढो स्त्रीको घटना छ She has a young son. अनि त्यो स्त्रीको एउटा छोरा हुन्छ जवान There is a famine in the land. अब त्यहाँ अनिकाल लागिरहेको हुन्छ There is no food. त्यहाँ केही खाना हुँदैन It is very cold outside. अनि धेरै जाडो हुन्छ बाहिर It's freezing temperature in one of the foreign यति countries. चिसो हुन्छ त्यो विदेश देशमा You can't open doors and windows यसरी खिड्की खोलेर बस्नु सक्दैन because it is so cold. यति जाडो हुन्छ So suddenly this young boy gets up अनि त्यो जवान छोरा उठ्छ and he opens the window. अनि उसले खिड्की खोल्छ And his mother shouting, "Why are you opening the window? The cold will come in." अनि आमाले कराउँछ खिड्की किन खोलेको चिसो आउँछ And he says, "I'm opening the window because by chance maybe some ravens will come with some food." अब त्यो छोराले भन्छ मैले खिड्की खोलेको के चरा उडेर खाना ल्याइदिन्छ कि भनेर They had no food. किनकि उनीहरूकोमा केही खाना थिएन So the young boy believed. त्यो छोराले त्यहाँ विश्वास गरिरहेको छ It sounds foolish, right? के मति मूर्ख कुरा सुनिन्छ है The faith of a child sometimes is more than the faith of an adult. एउटा सानो नानीको विश्वास चाहिँ हामी ठुलो भन्दा कोही बेला ज्यादा हुन्छ And outside on the street, अनि बाहिर रोडमा there was a man who saw the window being opened from the road. अनि त्यो व्यक्तिले देख्छ खिड्की खोलिएको And he says, "Who in his right mind is opening the window in this freezing snow?" यस्तो जाडोमा को यस्तो दिमाग भएको व्यक्ति होला जसले खिड्की खोलेको So he came up to the house अनि त्यो व्यक्ति घर आउँछ and he said, "Why are you opening the window?" अनि भन्छ किन खिड्की खोलेको यस्तो जाडोमा His mother told him the whole story अनि आमाले भन्छ सबै घटना that they had no food. कि हाम्रोमा खाना छैन And my young son is opening the window hoping raven will bring food. अनि मेरो जवान छोराले त्यो खिड्की खोलिरहेको छ कि कागले आएर खाना ल्याइदिन्छ When भनेर the man heard the story, अनि जब त्यो व्यक्तिले त्यो घटनालाई सुन्यो he said, "I will be a raven for today." अनि त्यो व्यक्तिले भन्छ कि म तिम्रो निम्ति त्यो चरा हुनेछु And he goes and brings food for them. अनि त्यो व्यक्तिले गएर खाना ल्याइदिन्छ Dependence on God. यसमा हामी देख्छौँ भर पर्नु परमेश्वरमा This story is not to give us, these stories in the Bible are to
increase our faith in God. यो जति पनि घटनाहरू छ बाइबलमा यो हाम्रो विश्वास अझै राम्रो बढ्नुको लागि हो If you are going through a difficult time, के हामी समस्याहरूमा जाँदैछौँ भने you see the miracles came. The raven brought the food. That's a miracle. हामी चमत्कारहरू देख्छौँ कागले मासु लिएर आउँदैछ You can get caught up with the miracle तर हामी त्यो चमत्कारमा नै फसिनु सक्छौँ and forget the miracle giver. तर जसले चमत्कार गरेको त्यो हामी बिर्सिन्छौँ That is a problem. त्यहाँ समस्या आउँछ We get used to the miracle. हामीलाई अब चमत्कार देख्ने आदत लाग्छ We depend on the miracle. हामी चमत्कारमा भर पर्छौँ We depend on the food. हामी खानामा भर पर्छौँ But we forget the one who gives. तर जसले त्यो जुटाको त्यसलाई नै हामी बिर्सिन्छौँ So we have to be taught dependence on God. तर हामी परमेश्वरमा भर पर्नु हामी सिक्नुपर्छ So Elijah learns total dependence on the Lord. एलियाले ती परमेश्वरमा भर पर्नु सिकेको थियो Then God sends him to Zarephath. अब एलिया त्यो जेरेपात भन्ने जग्गा जान्छ There he meets one widow. अनि जेरेपातमा त्यो ऊ एउटा विडोलाई भेट्छ Elijah. And this is the widow अनि यो एउटा स्त्री हुन्छ विधवा gathering sticks. उसले त्यहाँनिर दौरा उठाइरहेको छ Why she's collecting sticks? किन उसले त्यहाँ दौरा उठाएको होला है She wants to go home and make a wood fire. उसले चाहिँ घरमा गएर आगो जलाउनु चाहेको And हुन्छ she's got some little flour and some oil. She wants to make something to eat, like a chapati bread or something. उसले त्यो दौरा उठाएर चाहिँ केही खाना बनाउनुको लागि आगो जलाउनु चाहेको हुन्छ And while she is collecting, किन उसले त्यो थुपारेको Elijah comes. अब त्यहाँ एलिया आउँछ And Elijah says, now imagine there is a famine in the land. अब त्यो जग्गामा अनिकाल लागिरहेको छ The famine is also here in Zarephath. अब यो जेरेपेक भन्ने ठाउँमा पनि अनिकाल So छ there is no food because of the drought condition. अब यस्तो अनिकाल लागेको कारणले सुक्खा भएको कारणले खाना छैन She has a last little bit of flour and oil. अब उसकोमा त्यो अन्तिम तेल अनि खाना छ So Elijah asks her, what are you doing? अनि एलिया आएर भन्छ कि तिमीले के She गर्दैछौ says, I'm collecting sticks to make a fire. अनि यो विधवाले भन्छ कि म आगो जलाउनुको लागि यो दौरा इकट्ठा I have गरेको one son at home. अनि भन्छ मेरो छोरा छ घरमा I got little flour, little oil. मेरोमा अलिकति तेल छ अलिकति खाना छ I'm going to make a cake of that. अब म त्यसले केक बनाउँछु I'm going to eat. My son is going to eat, and then we're going to die. म खान्छु मेरो छोराले पनि खान्छ अनि हामी मर्छौँ You know what Elijah tells her? अनि एलियाले भन्छ त्यहाँनिर It's a very good idea. What you're doing. राम्रो कुरा हो तिमीले जे गर्नु आँटेको You make that bread. त्यो तिमी रोटी बनाऊ Make that cake. त्यो रोटी बनाऊ I know it will be your last cake. यो तिम्रो अन्तिम भोज हुन्छ But I want you to do one more thing. अझै एउटा कुरा तिमीले गर्नु Before you and your son eat, तिम्रो छोरा र तिमी खानु अगाडि can you give me a little bit of that cake first? तिमीले त्यो रोटी मलाई अलिकति दिनु सक्छौ Is that nice? के राम्रो कुरा हो Elijah here is a type of Christ. एलिया त यहाँ परमेश्वरको चिन्ह छ येशूको चिन्ह The छ widow in the famine is like you and me in a famine condition. अनि अनिकाल लागेको त्यो विधवा चाहिँ हामी जस्तो छ And we don't have anything. हाम्रोमा केही कुरो छैन And so the Lord comes to you in your famine. अनि येशू आउनुहुन्छ हाम्रो अनिकालमा He comes to you in your trial. हाम्रो परिस्थितिमा आउनुहुन्छ He comes to you in your difficulty. हाम्रो समस्याहरूमा आउनुहुन्छ No matter what shape, size or color. जुन चाहिँ पनि कलरको हुन्छ And He's asking now, I know you got little flour and little oil. अनि भन्नुहुन्छ तिम्रोमा अलिकति आटा छ अलिकति तेल छ In other words, I know you have little strength. अलिकति तिम्रोमा सामर्थ छ उसको अर्थ I know you have little resource. तिम्रोमा अलिकति त्यो कुराहरू छ I know your bank balance is low. तिम्रोमा पैसा धेरै कम्ती छ But from all that, तर त्यो सबै थोकले can you put me first? त्यो सबै थोक भन्दा के तिमी मलाई प्रथम मात्रा राख्न सक्छौ It's a challenge. यो एकदम च्यालेन्जिङ कुरा हो This woman is going to die now. अब यो स्त्री मर्नु आँटेको God, छ how can you be so cruel? तपाईँ कसरी यति क्रूर हुनु सक्छ प्रभु I have nothing. मेरोमा केही छैन I said, you want my food? Then what about my son? मेरो खाना तपाईँलाई चाहियो तपाईँ लिनु Make one big cake and give me first one little. I'm not asking for the whole cake. म तपाईँलाई सबै रोटी पनि मागेको छुइनँ एउटा सानो Give me चोक a little portion first. तर तपाईँले त्यो रोटीको पहिलो अलिकति टुक्रा मात्रै मलाई What is दिनुहोस् God asking? God is saying, can you put me first in your life? Whatever your difficulty or trial is, can you put me first? त्यो पहिलो टुक्राको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको हाम्रो जुन चाहिँ पनि समस्या छ परिस्थिति छ
त्यो समस्या परिस्थिति हाम्रोमा जे पनि छ त्योभन्दा माथि त्यो परमेश्वरलाई राख्नु भनेर You think that is easy? के यो साधारण कुरा हो, आसान कुरा हो? If you are a widow, हामी एउटा विधवा भएपछि no husband, बुढा पनि छैन, no income earning capacity, पैसा आउने ठाउँ छैन, she cannot work. हामी काम पनि गर्न सक्दैन, No husband to bring the monthly pay salary. अब बुढा पनि छैन काम गरेर ल्याउने, From where is she going to get next meal? अब अर्को खाना कहाँबाट ल्याउनु होला, कहाँबाट जुटाउनु? That is her condition. अब यस्तो अवस्थामा छ यो That स्त्री, may be your condition. हामी पनि त्यही अवस्थामा हुन In सक्छौँ। that condition, God is saying, you put me first. के त्यो यस्तो अवस्थामा हामी परमेश्वरलाई प्रथम मात्र दिन सक्छौँ र? Are you getting the picture? तपाईँले बुझ्नुहुँदैछ है चित्रलाई? So she says, okay. तर त्यो स्त्रीले भन्छ She हुन्छ, goes home and she makes that अनि घर जान्छ, उसले रोटी बनाउँछ, and she brings the food to the prophet. अनि उसले त्यो खाना एलियालाई लिएर दिन्छ, And Elijah said, because you have done this, अनि एलियाले भन्छ तिमीले यो कुरा गरेको कारण listen carefully, तपाईँ ध्यानले सुन्नुहोस्, because you have done this, तपाईँले यो गरेको कारणले that flour that you have जुन चाहिँ आटा तिम्रोमा थियो, and that bottle of oil that you have, तिम्रोमा जुन चाहिँ तेल थियो, it will not get over. त्यो कहिले पनि सकिने छैन। As long as the famine lasted, जबसम्म त्यो अनिकाल हुनेछ, this woman was making bread and cakes every day for herself and her whole household. अब उसले त्यो अनिकाल हुन्जेलसम्म उसले त्यो रोटी बनाएर आफ्नो लागि, आफ्नो घरको मान्छेको लागि। Are you getting the point of the story? तपाईँले चित्र बुझ्नु हुँदैछ है? He doesn't want to be cruel. परमेश्वर हामीसँग क्रूल हुनुहुँदैन, He's not being difficult. हामीसँग परमेश्वरले समस्याहरू हाल्नु He हुँदैन। knows what he's going to do. परमेश्वरलाई थाहा छ के गर्नु हुँदैछ, He's testing your faith. तर परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँनिर जाँचिराख्नु भएको छ। You are saying you will only 100 rupees. हामी भन्छौँ हाम्रोमा 100 रुपियाँ मात्रै छ, Give me 20. परमेश्वरले भन्छ मलाई 20 रुपियाँ दे। Very difficult. धेरै कठिन हो। How can I feed my son with 80 rupees? अब 80 रुपियाँले हामी कसरी खाना खानु? See, be practical. हामी एकदम व्यक्तिगत रूपमा हेर्नेछौँ, God says, put me first. तर परमेश्वरले त्यहाँ भनिराख्नु भएको छ कि मलाई प्रथम मात्र देऊ। How to give you the money? परमेश्वर तपाईँलाई म कसरी पैसा दिनु? Put it in the offering on Sunday. भेटीमा हाल्नु, Put me first. मलाई पहिला प्रथम मात्र दिनु। And he gave the miracle. अनि परमेश्वरले त्यहाँ चमत्कार दिनुभएको छ। Lord, I can take care. मलाई त्यो खाना चाहिएन। He already taught Elijah in the brook at Cherith that he showed him how the ravens came with the food. खाना त म तिमीलाई जुटाइहाल्छु, जसरी एलियाले त्यो कागद्वारा उसले खाना पाएको छ। Elijah already knew that God could provide miraculously. अब एलियालाई थाहा थियो कि परमेश्वरले चमत्कार गर्नु सक्नुहुन्छ। He had already experienced the miracle of the raven. उसले अलरेडी अनुभव गरिसकेको थियो परमेश्वरको चमत्कार। Now he wants to transfer the miracle to the widow. अब त्यो चमत्कार चाहिँ एलियाले यो विधवालाई पनि गर्नु देखाउनु चाहेको छ। By God's grace, she obeys. परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले उसले पालन गरेको छ, And she sees her own miracle. अनि उसले पनि आफ्नो चमत्कार देख्छ। Hallelujah. हालेलुया। And finally, अनि अन्तिममा she's overjoyed in the house. ऊ खुसीले रमाउँछ। The flour and the oil, they don't run out. As she uses, it keeps. अब आटा र त्यो तेल कहिले खत्तम हुँदैन, त्यो बढेको बढेको हुन्छ, It doesn't get over. खत्तमै हुँदैन। But how can, with God, how can it get over? किनकि परमेश्वरसँग कसरी खत्तम हुन सक्छ र? He can just make more of it. परमेश्वरले अझै अझै बनाइदिनुहुन्छ। Then we see Elijah in the last scene. अब हामी एलियालाई हेर्नेछौँ अन्तिम क्षेत्रमा। He is now in Baal. front of the 450 prophets of Baal. 450 बालको त्यहाँ मान्छेहरूसँग छ। Now he is ready. He is being prepared by God. अब ऊ परमेश्वरको योजनाको लागि त्यहाँ रेडी छ। Challenges the prophets of Baal. अब यो अर्को अगमवक्ता बालको, And he tells them, you call out for fire for the sacrifice. अनि त्यहाँ भन्छ कि तिमी आगो पठाऊ यहाँ बलिदानको So they निम्ति। are jumping and dancing whole night. अनि यिनीहरू उफ्रिन्छ, नाच्छ, And he says, oh, what happened to your God? अनि भन्छ के भयो तिम्रो परमेश्वरलाई? And then he says something not so nice. के नराम्रो भन्छ Maybe your God is sitting on the pot. कि तपाईँको परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको होला भनेर। Maybe he's gone to the washroom. तपाईँको भगवान टोइलेट गएको होला भनेर भन्छ एलियाले। Maybe he's taking a toilet break. टोइलेटमा गइरहेको होला भगवान। Why can't he do this job? किन आगो पठाउनु सकेको छैन? And then when they are tired and finished, अनि जब त्यो बालको अगमवक्ताहरू थाक्छ, now he says, I will do it.
अनि एलियाले भन्छ अब म गर्छु So he puts water all around the altar. अनि वेदीको वरिपरि पानी छर्किन्छ So fire cannot come from the side. Nobody can send any slide quietly fire. किनकि आगो अरू ठाउँबाट कसैले Then नलगाउन he सकोस् calls on भनेर the God of heaven, अनि परमेश्वरलाई पुकार्छ and the fire falls from heaven अनि स्वर्गबाट आगो झर्छ and consumes the sacrifice. अनि त्यो बलिदान Then he tells चल्छ them that my God is the true God. अनि उसले भन्छ मेरो परमेश्वर साँचो And परमेश्वर so हो all the people who are listening, अनि जति पनि व्यक्तिहरू त्यहाँ सुन्ने थियो he tells them to catch these fellows and kill them. अनि भन्छ कि यो झुटो अगमवक्तालाई पक्रेर Because they मारौँ are false prophets. यिनीहरू झुटो अगमवक्ता थियो All 450 prophets of Baal are killed. 450 अगमवक्ता त्यो बालको मरिन्छ त्यहाँ Huh? Hallelujah. हालेलुया Then he runs away, of course, because Jezebel now, who is the king's wife, अब जो राजाको बुढी हुन्छ जेजेबेल and before that, we'll see in, he comes to, where is that place where he comes to? Which chapter is that? Where he comes for the rain? यो 19 1 Kings 19. पानीको लागि Okay, he comes to this place. There is still drought and famine, remember? अब त्यहाँ अनिकाल भइरहेको हुन्छ देशमा तपाईलाई यादै होला So you can see the ground here. अब यो भुइँ हामी देख्दैछौँ It is cracked and dry and hard because there is no rain for so many years. अनिकाल लागेको कारणले त्यहाँ बारिसै नभएको कारणले यस्तो भएको हुन्छ जमिनको हालत Elijah has learned dependence on God now. तर अब एलियाले भर पर्नु सिकिसकेको हुन्छ परमेश्वरसँग उसलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्छ So he begins to pray. अनि उसले प्रार्थना गर्छ And as he is praying, अनि जब प्रार्थना गर्छ the water starts to fall. अनि पानी पर्छ The rain comes. अनि पानी आउँछ When you pray, हामी जब प्रार्थना गर्छौँ God sends the rain of answered prayer. परमेश्वरले पानी पठाउनुहुन्छ Whatever problem you are facing, हाम्रो जीवनमा जे पनि समस्या आउँछ God will answer you with rain. परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ पानीसँग He will answer you by answering your problem. परमेश्वरले हाम्रो समस्याको उत्तर दिनुहुन्छ Why? Because any favorites? He has no favorites. परमेश्वरको कोही पनि राम्रो नराम्रो छैन He says, ask and you will receive. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मागा दिनेछु Seek and you will find. खोज त तिमीले भेटाउनेछौ Knock and the door will be opened. ढकढकाउनेछ त तिमीले खोलिनेछ This is the principle. यो सिद्धान्त हो We मत्ती do 7 को not, 7 James says we do not receive because we have not asked. याकुबले भन्छ कि हामी पाउँदैनौ किनकि हामीले मागेको छैन So Jezebel is still chasing him, अब जेजेबेलले एलियालाई खेदो गर्छ and because she is after the prophet, अब खेदो गरेको हुन्छ एलियालाई because she kills Naboth, अनि नाबोतलाई मार्दछ God says she will die ignominious death. अब जेजेबेल मर्दछ That means when she dies, जब मर्छ her body will not be buried. उसको त्यो जुन चाहिँ शरीर हुन्छ त्यो चाहिँ गाडिँदैन The dogs of the city will eat her body. जुन चाहिँ पनि त्यो सहरको कुकुरहरू हुन्छ त्यसले खाँदछ That is a dishonorable death. कस्तो है मृत्यु उसको Hallelujah. हालेलुया So we don't want to be like Jezebel. हामी पनि त्यो जेजेबेल जस्तै हुनु चाहदैनौ We don't want to be like the old prophet. हामी त्यो बुढो अगमवक्ता जस्तो हुनु चाहदैनौ We want to be like Elijah, हामी एलिया जस्तो हुनु चाहन्छौ Christ-like, परमेश्वरको चिन्ह जस्तै and walking in the Spirit. अनि परमेश्वरको आत्मामा हिँड्ने Amen. आमेन